जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण कार्यक्रम में आपण तो रही निज घरे निज परिवार सहित पतित पावन देवंकर दर्शन सहित अपेक्षा करिसेंती भक्त अनुभूति कार्यक्रम। निश्चित भाव में सिंहद्वार सम्मुखर प्रत्यय प्रतिदिन आपण मानक पई भक्त मानक नहीं भक्तिर कथा को प्रसारित करिताउ जद्वारा आपण भगवानकर सानिध्य लाभ पहंती और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ी थाए। आरंभ करवा से विश्वास बढ़ुवा अनुभवर कार्यक्रम प्रथम भक्त को स्वागत करवा आमर कार्यक्रम को आसतु माँ। जय जगन्नाथ। ना टिके आपणकर कहले माँ। मो ना अबंती स्वाई मु मंगलाबाग मल्लासाही आसी। अच्छा कटक मंगलाबाग ना हौ भल पुराना स्थान टी मंगलाबाग। आपण आज केमती आसिले पुरी आड़े ना सांगसाथी परिवार सब आस परिवार आमे अगस्ट 15 दिन आसीथिलु पहाड़ पाखे मोर मनी पर्सटा जड़े बाइक रे जाउथला छड़े नहीं गला ता देहरे मोर पैसा मोबाइल चाबी सबू चलीगला। मु प्रभु को ये करी अभिमान मारी मुझे ना जीवी नहीं। आज मो बड़ बो पुओ बो नाती नातुणी झुओ मत जोर करके आनिले मु आज आसिली दयाकोरी प्रभु को तीन ठाकुर को दर्शन कली। एतिकटा मोर कहबार अच्छे जे आमे जगन्नाथ देशर नक आमे प्रभुंकर आमे गोटे फोटो टांगिले धूप बुलाऊँ पूजा करुचु जो थाली रे जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दौरान सबू कंसारी भाई दोकानी मान को पुओ मान को अनुरोध करुच्ची से चित्र तीनोटी प्रकृत जो कथाटी कहले आपण भाव प्रभु रहिबो किछि भावना मन को मन आसे। ये भगवान कथा जिते चिंता करेंगे नाना प्रकार कथा मन को आसे कौटा करवा कौटा न करवा ये प्रभुंकर कृपा। आपण निजर गोटे अनुभूति कहबे जो आसी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी धन्यवाद देवी आप। जय जगन्नाथ। आसत आउ जने भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ। माँ टिके ना कहतु आपणकर। मो ना हूँ अन्नपूर्णा प्रधान। अन्नपूर्णा प्रधान। अन्नपूर्णा ना अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा प्रधान। कोठा घर कोठी आपणकर। तालचर रेमुआ। दुखर कथा कहबी सेति तो पई आसीचंती आपण अनुभूति दुखर अनुभूति नै कि आछंती से कोन हला दुख कथा। तालचर स्टेशन आपण जानि दिबे हेटा मो पुत्रा चाकरी करूँ मो देढ़शुर पुओ पुओटी 17 वर्ष +2 पास कर सी धर्मपुर पढ़ी जाए ट्रेनिंग जाए मिलिट्री 7टा पिला डाका हाका स्टेशन रु तालचर स्टेशन रु तालचर रजाहार ओरा आपण जानी रजाहार नर जगन्नाथ अच्छी हे जगन्नाथ तुठर माने कौन कले 7टी पिला जाई सिलिपि उठेकिनी पहरिले हेटे तापड़ा धर रजार मनीष बलि देती रजा अमल से जो मनीष बलि देती हेटे वर्ष को गोटे खाए 3 वर्ष है खाई नथिला। फास्ट जो ज्येष्ठ पशिला 8 दिन पशि 8 तारीख पुओ गला गाधे गाधी गला जे 7 दल 4 जन आइले 3टा पिला को घेची नेला आ पाइलेनी सारा दिन खोजले पुलिस दारुगा अंचल नुक ठूल हो गले आ खोजले खोजले पाइलेनी एडू कांदी बुबेगिनी आइले आइले जते बेले जो 4 दिन सकाल 4टारू गले बुलिले सरांगा करू नाउरिया जणिया माछ मारुदला जे कला कौन गोटे गड़ी गड़ी आउची जे छाणिला जे देखला जे छुआ जेडू अंत सन्न अच्छी ठाकुर ताको हेडे नहीं सहीदेले आम करकू फोन कल जे पुलिस दारोगा से गाड़ी गले जे धरिकी आइले आइले दुखर कथा ये कहबी बोली आसी बड़ दुख कथा जो 3 जन पानी भितर गले जीवन हारीदे 3 जन भितर आपणकर किए मो नाती पुतुरार पुओ नाती ता ना शक्ति जे से ट्रेनिंग जाए ब्रह्मपुर मिलिट्री ट्रेनिंग 17 वर्ष होता +2 सारी
ଆଉ ଗାଧି ତ ପୁଅ ଗଲା ଯେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଯେ ଆଉ ପାଇଲେନି ଯାଇକିନି ଖୋଜି ଖୋଜି ତେଇଁ ଆର ଦିନ କହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତ ଜୀବନରେ ପାଇବୁନି ନା ସେଠି କେମିତି ପାଇତୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ତେଇଁ ଆର ଦିନ ରାତି ନାତି କି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ କେବେ ମନରୁ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ସେ ଦୁଃଖ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଥା କହିବି ସାର୍ ଆଉ ଏକାଦଶୀ କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ MCLରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରିଟାୟାର ହେଲାନି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଆଣିନା ପଡ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ମୁଇଁ ଦିନେ ପେଲସନ ଉଠେଇ ଗଲି ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ 6 ଲାଖ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ MCLରେ ବାନା ବାନ୍ଧିବାର 7 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନି ମୁଇଁ କହିଲି ଜଣେ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲି ଦିଅ ମୋର କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ଫିଡ଼ିଂ କରିଦିଅ ହେଠୁ ଫିଡ଼ିଂ କଲେ ଯେ ହେଠୁ କହିଲେ ନିଅ ତମ ବହି ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ହେଇଛି କହୁନ କହିଲେ ତମେ ଆଡ଼େ ବାହାରେ ଦେଖ ହେଠୁ ଜଣେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବହି କହିଲା ତମର 6,17,000 ଆଇଛି ମୁଇଁ ହେଠୁ ତାକୁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି କହିଲି ମୁଁ ପେନସନ ପାଉଛି 8,000 ତମେ 6 ଲାଖ କେମିତି ପଢ଼ୁଛ ହେଠୁ କହିଲା ଦେଲେ ନିଅ ତମେ କେଉଁଟେ ବହି ପଢ଼େଇବ ହେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା କି ଚିହ୍ନା କହିଲା ମାଉସୀ ଦେଲ ହେଠୁ କହିଲା ହଁ ମାଉସୀ ତମର 6,17,000 ଆଇଛି ଆଉ ତମର କ'ଣ ପେ ପଇସା ଥିଲା କି କହିଲି ଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଇଛି କେଉଁଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ହେଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ ଏ କଥା ନାତିର କଥା ଦୁଃଖ କଥା ଟିକେ କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କରି ପଇସା ଆପଣ ନୋମିନି ଥିବେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ସବୁଦିନ ଦେଖେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଉ ଆମ ଘର ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋର ଆମ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ଯଦି ନାଇନି କଟିଗଲା ବି ମୋ ପୁଅ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇନି କଟିଲେ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି କହିବି ଫୋନ୍ କର କହିବ କେଉଁ ନାଇନି ବାଲା ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରୀ ବେହେରା ଗୁରୁବାରୀ ବେହେରା ଘର କନ୍ଧନାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ନାଇଁ ଗୁରୁବାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୁରୁବାର ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ହଉ ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଁ ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ସରିଛି ଅନୁଭୂତି ବାକି ଥିଲା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 2010 ମସିହା କଥା କହିବି 2010 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁ ରଥକୁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଏମିତି ବର୍ଷକେ 4-5 ଥର ଆସୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ରଖନ୍ତ ବୋଲେ ମୁଁ ନୀତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛ ଏଇଆ କହିକିରି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଏ ଏବେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ରହିଲୁଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗରେ ପଡ଼େନି କି ସୁଯୋଗରେ ପଡ଼େନି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କି ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ସିନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଲୁଚେଇଲେ ତ ହେବନି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବେଳର କଥା କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଣସରରେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲି ଗାଁରେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା 8 ଦିନ ଥିଲା ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ ତ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆର ବର୍ଷ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖକୁ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି
मते 2 जण पुओ टिकट होता है पाखक जिया सिंहासन पाखक मुझे जानी मते टिकट देले हिंदी रे कहले मु बुझी पाइलिनी सी कहउछन जे माँ टिकट नहीं जा सिंहासन पाखक मु बुझी पाइलिनी हाँ पाखे जो प्रभुंकर तो पट्टी दियंकर दर्शन हाँ। दर्शन आउे आउ गोटे पुओ मत बुझेला कहला माँ सी कहते बुझीपारनु मुझे कौन ना सी हिंदी कहते माँ ओडिया बुझीच मुझे हाँ ना से टिकट तुमको हाथे हाथे दौन लोक मिलूनी तमें नहींकि पाखे दर्शन करना बोले हो प्रभु मुझे जापाइलिनी मो हाथ में भी टिकट से देले मुझे पाखे प्रभु पाखे शरणागत होगी मुंडिया मारिकी आसिली एमती प्रभु मते सब प्रकार दुख केते शुणुती आबे रहीचु बापा 5 वर्ष है एबे 10-15 दिन गुंडीचा बाहुड़ा भितर से ओनर कहला जे घर छाड़ी दियो कहीं काम करिवो हम कहले ये टाइम रे तो मिलबनी घर आमे केमती घर छाड़बू जीवु बहुत घर खोजिलु मिलानी लास्ट मुझे कहली प्रभु आणिक मत खुशी रे रखिल पुणी घर तो मिलूनी मुझे रही एठी ना गाँ को पलैबी आउ मंदिर पाखे बसिक मुंडिया मारिक मन दुख करके आसिली कहली जदि घर न मिल गाँ को जीवी हेरी प्रभु आउ तुम दर्शन केमती करी मुझे आसला आसिक सांगे सांगे जो रही तापर साई गोटे स्त्री लोक कहला कहला माँ कौन मुझे घर खोजुचु जे ना अच्छी गोटे रूम कहली हाँ ना हाँ कहली रही हाँ शीघ्र आम रूम रही सांगे सांगे से रूम आज्ञा मिलगला एवं बर्तमान प्रभु मत रखिले पुरी रे रहिबा पई आपनकर इच्छा अछि घर भड़ा नहीं पछे पुरी रे रहिबी जगन्नाथंकर दर्शन प्रतिदिन करी जदि महाप्रभु पुरी रे सुजोग देइचंती आपन प्रतिदिन आसंती दर्शन करिवे प्रतिदिन आज्ञा मु आसी प्रत्येक दिन दिन मोर बंद नाई सब दिन आसी दर्शन कर मो प्रभु मोर सब बेले मो इच्छा पूर्ण करछन सब इच्छा पूर्ण करिछन महाप्रभु से तो करंती आपण जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखंती जय जगन्नाथ संध्या सकाळ संध्या बेले देखिबी सकाल देखिए संध्या बेले तो प्रभु पाखक आसबि 5टार मंदिर को प्रतिदिन आसंती कौन पे दर्शन ना किसी आउ दर्शन करी प्रभु पाखे मो टाइम पास न आसिले मो मन शांति हेबनी से भाव रखी था धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु पाई समस्ते आसंती पुरी को श्रीक्षेत्र को आसंत आउ जने भक्त को स्वागत करवा जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु मो ना लक्ष्मी प्रिया साहू मु बनमालीपुर बालीकुदा पाटणारू आसी पुरी आसंती मझिरे मझिरे आसी बैशाख मासरे आसली अनुमति कहबी बोली तार तो बेला पड़नी आंची आसी बेला पड़िले दर्शन बेला पड़िले अनुभूति नहीं हौ कौन एमती अनुभव रखिंट कहबार जो आग्रह मु गले कहि से अनुभूति टी कहले 2022 रे मोर गाड़ी एक्सीडेंट हैला मो सान पुओ होइतला 1.5 वर्षर बड़ पुओ 5 वर्षर मो जानी पाइलिनी बाँ पट छातीटा डाहण पटा माड़ हो जाइछि से गेटा हेकिरी माने बड़टे हो गला मो ऑपरेशन है ता 6 मास पर से जगटा पुणी बाहरला मुझे आसिकी बड़ आमर 22 पाँच गड़िली मुझे मारे मारबू किंतु से दुख मत देना मो पुओ को छोट पुओ को शाशु छड़े आइले क्षीर खाइया छुआ को आउ मत से दुख देना तापर कौन होती से गेटाटा सेमती रही आसिकी एठी गड़िली सब परीक्षा है सब भल मन भितर किंतु यही भयटा थाए मोर काले कैंसर फैंसर हो मो पिला माने एमती असुविधा थाए मन भितर बहुत ये करे दिने कर मु शोची मो स्वप्न देखली मुझे मेडिकल शोची तापर से आमर से जो डॉक्टर ऑपरेशन करते सी अच्छा गोटे कला है कि कुंचकुंचिया चुटी रामानंदी चिता पकई बेके पकई नाली ये आसिक मो मुंड को आउसी देले कहले कहीं सेमती हो तोर किसी मुझे 3टा राति भूस कि उठिली मुझे बो मत गोटे किए मो शाशु को मुझे मत गोटे किए एमती आउसी देले किए ना तो सब एमती डाकुचु तो से तापर सेबे ठारू मोर आउ किछि नाही मो गेटा कुआडे गला तुलसी पत्र 5टा पूजा सइले खाए तापर आमर महाद खाए सब बेले तांको डाकी डाकी तापर मोर कुआडे गला एबे 6 मास पर मो सान पुओ पाटी रे माने पाटी रे कोण हो जाइथला माने पाटी ता पेट सारा भी हो जाइथला पाटी भितरे तापर समस्त की देखैली समस्त कहले ताको 6 नंबर शिशु भवन को नहीं जाओ बोले पिटला पानी खाई पारुनी मु कोण करबी नै कि जाउची तापर सेठी गोटे ट्राफिक पइला मु कौन करछि ना बाबा धरछंती मु ताकू धरिछि आउ ता किछि मीटर बाटरे से कौन करछि गोटे लोकटे से सेमती रामानंदी चिता ये करी किंतु डाकुछि मु ठाकुर को ठाकुर मो पुओ कोन खाई परिबनी किछि सी कौन करछ ना ये पिला कांदुथला सी ताकू देखि हसुछंती ये ताकू देखि हसुछि
तापर सेठी जेतेबेले 6 नंबर ठे ओलेइली कहला मते भोक कलानी बोली ताकू गल दब ताकू बरा तरकारी देले से सेठू खाइला मु कहली जगारे तोर की डोरी मु किछि जानि परनी जो पिला पानी पी पार नथला सी आज एमिति खाउची से मोर मोर सब आशा पूर्ण करिछि आज भी मो मन प्रकृत में दुई दुईटी अनुभूति आपण जेतेबेले प्रकाश करूछंती सेति प्रभुंकर कृपा पाइछंती निजर भय थिला काले कौन रोग बढ़ी जीव कि कौ रोग भयंकर रोग हम पुअर कथा भी सही भय जितेबले भय आसे महाप्रभु को चिंता करती निर्भय ही जाती ये तो सही प्रभु समस्त की निर्भीकतार भाव दे था प्रभु को चिंता कले आम भय दूर हुए दुख दूर हुए कष्ट दूर हुए आपण जय जगन्नाथ टीवी देखती आज्ञा मु सकाळू आग लगेगी देखे मु मोर रोसई बास भल मंद करे किंतु टीवी मोर लगी थाए मोर नमिता माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम किंतु एटा देखैले बेली सिना आज आम रोग आम भल मंद दूर हैला जदि न देखै थांते आमे कहि पारि थांतु कि हमर सेमती जाई थांता रोग मेडिकल जाई थांतु एटा सिना देखैबारु आज आम रोग दूर हैला हो प्रभु को प्रति से विश्वास आउरी आपनकर बढ़ू धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने माँ को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम जय जगन्नाथ माँ आपनकर ना टिके कोंतु सावित्री लेंका पारादीप पारादीप रु आसले आज पहुँचले ना आसी रहिलनि 2-3 दिन काली राति आस हौ दर्शन भलरे भलरे करिसंती आ भलरे भी अनुभूति भल अनुभूति टिए कहिबे कौन हैला प्रभु कहले मोर 4 झियो गोटे पुओ पुओ टिक मोर 2001 रे साप कामुदला बोलिक परिश्रा रे रक्त परिश्रा भी रक्त पार्टी रे रक्त सब बड़े रक्त बाहला छाड़ी दे बसलु गोरेखनाथ पाखे नहीं छाड़ देलु से ताको भल कले गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ पाखे हुकुम पड़िथिबे हैला कौन घटना केमिति साप आसिला कौन के भल भाबरे कहले भल बार रे कामुड़ देला हे दौड़ दौड़ आसला बहुलो मते कामुड़ देला कौन कामुड़ देला मते साप कामुड़ देला सेतले मोर खुर्तासुर मोर थांती अणसुदिया कौन करू किए जाऊ बाट पाइलुन कि लोक कहले नहीं जा ताको गोरेनाथ कहती नहीं जा पकई दियो नेगिरी नहीं गलु बुड़ेगिरी पकई देलु 3टा बेलू तार आइला जाइकिरी नना कहले जा तो पुओ भल होगला माँ आनी आइलु 1.5 मास नागिला से भल हवा 15 वर्षर पुओ 15 वर्ष पुओ को जिते बेले आपण सर्पाघात होची मार धैर्य मार से जो विकल प्रभु शुणिचंती सेटा बड़ कथा एइले पुओ कौन करूची पैसा 2टार बाप हेलानी केन्द्रापड़ा रोची किंतु से भय जिते बेले आपण पड़ते से भयरू बा से जीवन विपदरू महाप्रभु उद्धार करछन्ते पुओ को ए गोटिए ए 2 मास तले 3 मास तले मो पार्टी रे गोटा घा हला खाइला पार्टी भात छाड़देली सब छाड़देली मो मझी आनी झील कहला कांदिले बोले कल तुम भात छाड़ कौन कर मुझे कटक जी मो बड़ झीर पुओ सेठू मो मझी आनी झील नहीं मत कटक भल कर मुझे जगह को डाकिली भोर गली मुझे जगार जदि मत भल कर भल शुणी मुझे आसवि तो ताक अनुभूति कहबी आसी अनुभूति कहू केते दिन आपण निजे केते दिन कटक रे रहिले से कष्ट सांगे सांगे आइली पार्टी भल हो जाई जगह मते भल कर दे सेति पई जगांक द्वारा आखिर लुह आ मनर कोह रही प्रभु आपण को भल करिसंते सेटा बड़ कथा ए विश्वास आसेनी सहज रे आ थरे विश्वास आसले से विश्वास केबे जाए भल इच्छा हो जाई जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभु को देखी कौन कहती ना केते समय जय जगन्नाथ टीवी देखो राति 4टा रु देखे राति 10टा जाके तो आपन को देखाई आखिर लुह केवल जगन्नाथ ही पोछंती मनर भय प्रभु ही दूर करती धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंत आउ जने भक्तों को समस्त भय समस्त दुख को समस्त विपद उद्धार करते केवल एकमात्र प्रभु जगन्नाथ आपण ना टिके कहतु मो ना मालतीलता बारी मु आसी गड़रू पारादीप गड़रू पारादीप रे गोटे गड़ रहे गाँ ना गड़ कौन कहबे आपण से जगन्नाथ प्रति ये जो विश्वास ये जो श्रद्धा मो जगन्नाथ मो कालिया ठाकुर मते उद्धार करिसेंती कौन एमिति आपणकर घटना घटिला आज्ञा मु ये जो कोरोना पूर्व ठारू 3 वर्ष हलानी ट्रीटमेंट होतल मो किडनी खराब थिला
40 ଭାଗ ଖରାପ ଥିଲା, 60 ଭାଗ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିକୁଞ୍ଜ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏ, ଜୋର ବହୁତ ବ୍ୟାଗ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ତାପରେ ଥାଇରଏଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରୋଗ ଯାକ ଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖାଇ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଲା। ଏଇ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଥିଲି। ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି। ବ୍ଲଡ଼ ହରିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଠି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପଛ, ମୁଁ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଖାଇ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାନ୍ଦିଥିଲି। ଏଇ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଯାଇକିରି ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଟାବଲେଟ୍ ବି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମୋର ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଏ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କିଡ଼ନୀ ମୋର ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ 2ଟା ହେଇଛି, ସେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିବାକୁ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଣା କରିବେ ଟିକେ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବାନା ବାନ୍ଧିବେ ଆସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର 1975 ମସିହାରେ 8 ଭରି ସୁନା ଜିନିଷ ହଜିଗଲା, ଚୋର ନେଇଗଲା। ମୋରି ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ରେ ମୋରି ସାଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ଏଇ ପୁରୀରୁ ନେଇଥିଲୁ ଦଇତାପତିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଗଲାଣି। ବାବୁ ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ବାବୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ, 2025ରୁ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଳେ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଥୋଇକିରି ସୁନା ଜିନିଷ ରଖିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନେଇଗଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ସବୁ ତରଳେଇକିରି, ଗୋଟିଏ ହାର କେବଳ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକିରି ପାଗଳି ହେଇଗଲି। ବାବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ସେ ନେଲା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ପକେଇଲେ, ସବୁ ପକେଇଲେ, ଯେ ତାରି ନାଁ ଆକୁରେଟ୍ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ସେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାର, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଉଠିଥିଲା ନାଁ, ସେଇ ନାଁରେ ସେଇ ପିଲା ନାଁ ବାହାରିଲା। ଏ 2ଟା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଗୁଳା ପକେଇଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ହିଁ ଧର୍ମର ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରୋଗର ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁ ରୋଗ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେହି କହିବେନି। ରୋଗର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଏମିତି କରୁଣା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁ। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆମର ଲାଗିଥିବ, ଏବେ ବୋହୂ ପୁଅ ନାତି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଲେ ଦେଖୁଥିବେ, ମା କହୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯାଇଛି ମା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ, ମାନେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳ 6ଟା 6:30ରେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆମର କାମ ଚାଲିଥିବ। 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ପୁଣି ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲଗେଇବୁ। ସବୁ ଦେଖୁ ଆମେ। ହଉ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମା ଜଣେ ଆସିନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ମା, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜାନକୀ ସାହୁ। ଜାନକୀ ସାହୁ, ଯାଜପୁର ଆସିଛି। ଯାଜପୁର, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଥିଲେ କୁଆଖିଆ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲେ ଆଗ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିଲା କୁଆଖିଆ, ରହିଗଲେ କହିଲେ ଯାଜପୁର। କାଳେ କୁଆଖିଆ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲେ କୁଆଖିଆ, ହରିପୁର, ବରୁଆ, ବନ୍ଧଡ଼ିଅ, ବରମ୍ବଦା ସବୁ ସେଇଆଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ନାଇଁ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆଟିଏ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ଡାକିଲି, ମୋ ଠାକୁରେ ମୋ ଘର କ'ଣ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବ। ଠାକୁରେ ପୁଅଟିଏ ଦେଲେ।
ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବି। 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବାକୁ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଦିନେ କହିଲୁ ଆରେ ବାପା ଯିବା କାଳିଆ ପାଖକୁ ନା ହଁ ଯିବା। ସେତିକି ବେଳଠୁ ପୁଅ ଖାଲି କହିଲା କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତୁନି କରିବା। ସେଠୁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ, ମୋ ନାତି, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ଭାଉଜ। 5 ଦିନ ରହିଲୁ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ କହୁଥାଏ କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲ ତୁନି କରିବା, ଚାଲ ତୁନି କରିବା। ସେଠୁ ଆରେ କାହିଁ କାଳିଆ ତ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ଚାଲ ତୁନି କରିବା ଏମିତି କହୁଥାଏ। 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ। ସେଠୁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବୁ ଆମେ ଘରକୁ ସେ 3 ଜଣ ଗଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟ ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଛୁଆଟିକି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଆଟିକି କାଖେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଣେ 75ରୁ 80 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ୟାମଳ କଲର ହେଇକି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଖେଇଛି। ମୋ ପଛପଟରୁ ଛୁଆକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ଛୁଆ ମୋତେ ଠାରିକି କହିଦେଲା କହିଲା ମା। ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ଇଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା ସେ ଯିବନି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିକିରି ଭୋଗ ଦେଲେ, ଗଜା ଭୋଗ। ମୁଁ ଧଇଲି। ଧରିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମରି ଛୁଆଟାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ନୁହଁ ତ। ତାପରେ ଖୋଜିଲି ଆଉ ପାଇଲିନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେତିକା ବେଳଠୁ ପୁଅ କହିଲା କାଳିଆ ହସୁଛି, କାଳିଆ ହସୁଛି। ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଠାକୁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି, ଜାଣିପାରିନି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହିଲେ ଭଲ। ଛୋଟିଆ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିଲା କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ ପିଲା କହୁଛି କାଳିଆ ହସୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ହଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କୃପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କରିବେ, ପିଲାକୁ କରିବେ, ବୃଦ୍ଧକୁ କରିବେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ସେ, ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଟିଭି ଲଗେଇବି, ତାପରେ ମୋ ବୋଉମାନେ ଉଠିବେ। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଟିଭି ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଚା ଫା କରିକି ଦିଏ। ମୋ ବୋଉମାନେ ପଛରେ ଉଠନ୍ତି। ହଉ କୁଆଖିଆ ପଳେଇବେ ଆଜି? କୁଆଖିଆ ବଜାରରେ ଘର ନା ଗାଁ? ନା ନା କୁଆଖିଆକୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ନଠୁଆ ବର। ହଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। କରୁଣାକର ସାହୁ, ଭଦ୍ରକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାରରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୟସ ହବ? ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିଠାରୁ 78 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବା ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା? ନା ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ତଥାପି ଆସିଲି। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଯେତିକି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ? ଅନୁଭୂତିଟେ କହିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁଭୂତି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ରହିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ଥରେ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣରେ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଝିଅର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି। ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ତମେ ଭିକ୍ସଟାକୁ ଟିକେ ଆଖିର ଉପରେ ଖାଲି ଉପର ପତାରେ ଟିକେ ମାରିଦେବ। ମାରିଦେଲେ ସେଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ଜାଣିନି, ସେ ଭିକ୍ସଟାକୁ ଆଖି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ ପଡ଼ିଲା ତାର,
ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ଦାଦା ଦାଦା ବୋଲିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ପାଣି ଆଣ ଶୀଘ୍ର, ପାଣି ଆଣ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଆଖି ଧୋଇବି। ପାଣି ସେଠି କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ ସେ ପଛରେ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି, ନେଇଯାଉ ତା ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବ। ମୁଁ ସେ ନାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିକି କହିଲା ଏଇ ତ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ତ ପାଣି ଅଛି। ସେ ପାଣିରେ ତାର ହାତ ଧୋଇଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେ ନାଳରେ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଡାଇନାମା ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଡାଇନାମାର ତାରଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ମାନେ ତୁମେ ଦାଦା ଝିଆରୀ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାପରେ ଖୋଜିଲି ସେ ପିଲା କିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତିଟିଏ କହିଲେ। 78 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତୀତରୁ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ମୋତେ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ଅଛି ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏଣୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ମୋତେ ଟାଣି ଘୋଷାରିକି ନେବେ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ମନର ସାହସ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ବାକି ଅଛି, ଯିବାର ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ, ଏତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ହେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ସେଟା ତ ଆମର ଆଳତି, ସକାଳ ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆସ, ତମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଳତି ସମୟଟା ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହ। ନାଇଁ, ସେଇ ଭାବ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କହିବେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀରୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ? ନାଇଁ, ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ ନା ରହିଗଲେଣି ଅନେକ ବର୍ଷ? ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ, ଶାଶୁଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ, ବାପ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀରେ ଅଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲାଣି ପାଳି, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କ'ଣ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପିଲାବେଳଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସେ ବହୁତ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର 2010ରେ ବାହାଘର ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗାଁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକେ ତୋ ବେଢ଼ାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭଗବାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି, ପୁଅ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଗ ସରୁ ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ। ଅନୁଭୂତି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁଭୂତିଟା ବଡ଼ କଥା। ଭାବି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ନିଜେ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ନିଜେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲି। ଅଛି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇ ମୋର ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତାକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଓଟିକି ଆଣ। ଏମିତି ତଳକୁ ଆସୁଥିଲି, ଭାଇକୁ ପିଏଡ୍ସ ମାରିଲା, ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ନୁହଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି, ଜଗା ମୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କରୁ, ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକି ଭାଇର ସେନ୍ସଲେସ୍ ଫେରିଲା। 2 ଦିନ ରଖିକି ଭାଇକି ନେଇକି ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି ବି ସେମିତି ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି,
ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜଗା ପାଖରେ ତମେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଦିଅ ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକ ଦୀପ ବି ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଜଗା ମୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କର କାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଜଗା ତୁ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଜଗା ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଟିକି ନିକି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଅନୁମତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ରହିବା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଇସିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫେରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ ଭାଇକି ଦେଲେ ଭାଇର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଟିକେ ମଦ ଫଦ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଇଏ କରି ଶୁଣନ୍ତିନି ସେ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏମିତି ପିଟ୍ସ ମାରିକି 2-3 ଥର ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ମରଣରୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ପିଟ୍ସ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇଲେ କହିଲେ 100%ରୁ 80% ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି 20% ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଗାକୁ ସୁମରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଜଗା ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇନା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ବିପଦ ଆସେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ 80% ଖରାପ ହେଇଛି 20% ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଶିଗଲେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସବୁ ଦେଖୁ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ଅନୁଭବ ଟିକେ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଅନୁଭବ ଆହୁରି ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଯୋଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଅନୁଭବ ହିଁ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଭ ବିଶି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ एक्चुअली मोर घरटा है सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बीरमहाराजपुर ब्लॉक एवं खैरमालगा अच्छा सोनपुर कहले हम बीर महाराजपुर नहीं से जो जगन्नाथ का मंदिर आज्ञा बीर महाराजपुर जगन्नाथ मंदिर जो हाँ अच्छी आज्ञा जानी बस स्टाण्ड पाखे आज्ञा आज केमी पुरी आड़े आपण आसीगले आज्ञा मझे मझे आसुचु जिते समय मिलूँ कहीं मु भी जड़े पूजक मंदिर पूजा करे समय प्रभुଙ୍କ सेवा करती पूजा करती ता भितर पुणी कालिया सान्तकर टिके इच्छा हुए टिके देखीदबा टिके मन पुरी टिके देखीदबा हो भल कथा जीवा एबे आपणकर से जीवन कहानी रू गोटे घटना घटी जाइछि जाहाकू मन रखिछ तो अनुभूति हो जाइछि कौन से घटना आज्ञा मु प्रथमे इआडे सिआडे सब आड़े बुली बुली काम करूली मैंने केतेबेले को कंपानी रे हला कि आउ कोठी हला एंती बुली बुली चाकरी करथली किंतु मो इच्छाटा थिला कि मु ठाकुरंको सेवा करी सब बेले इच्छा जेहेतु ब्राह्मण घर पुआ आमे आमर इच्छा थिला कि जगन्नाथ हो तो कि जेकोसी ठाकुर समस्ते तो गोटे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति माने ठाकुरंको पूजा करबा इच्छा थिला दिने एंती रथ यात्रा दिन जगन्नाथंको एते बड़ कृपा देखंतु सेई दिन रथ यात्रा 2022 मसिया से दिन गोटे मंदिर मते खबर आसिला कि मंदिर गोटे खाली अच्छी राम मंदिर हनुमान मंदिर ता भितर एमती 6टा दिव अच्छा दुर्गा अच्छा शंकर अच्छा एमती 6टा मंदिर अच्छी संबलपुर ब्रुकसिल रे जोड़ा जिला स्कूल छक पाख ठाकुर कौ भाया इच्छा है सी कौन निर्देश देले क्या से आसिक मु भाविली जाइए देखीदे आसे जदि इच्छा लगे मंदिरटा भल लगे करी जगन्नाथ एमती डर लगे आज्ञा देखा छल हूँ रहीगली आउ सेठू पलि पार्लिनी से दिन ठू चली आज जाए चली से जगन्नाथ इच्छार सबू तो तांकर इच्छा तांको इच्छा बिना किसी एपट सेपट हो पारिबनी प्रकृत में देखू देखू भाभी नथिले रहिबे बोली किंतु महाप्रभु रखीदेले से होउछि महाप्रभुंकर कृपा कारण आपण भाभी नथिले किंतु मन रे चिंता करूतले मु चाकरी करिबिनी प्रभुंक सेवा करिबि आज्ञा आज्ञा निश्चित मु प्रथम रू ही भावुली कि कौ जदि मंदिर मिल सेवा करवा ठाकुर सेवा मिल ताहले मु करी सेटा पिला 2टी दिन मु भाबू भाबू सेटा ही ठाकुर मते देई देले याठू बड़ आउ आशीर्वाद किसी पाई नांती पिला बेलू चिंता थिला जे ब्राह्मण घरे जन्म कल प्रभु आपणकर सेवारू काहींकी वंचित करूछ सेवा टिके दियंतु करिसंती भल कथा ई सेवा भितरे पूजा अर्चना करी महाप्रभुଙ୍କ सहित निबिड़ता संपर्क गोटे प्रत्येक दिन रखिला भितरे मध्य
ये माया संसार भितर बेले बेले टिके दुख आखिरे लुह आसे सेमती किछि आसेनी आसीची आज्ञा केते थर आसीची किंतु जगन्नाथ जदि पछरे अछंती टिड़ाइचंती मु अछि तो पछरे तू चिंता करना ताहले आ कौन चिंता करबा आज्ञा सेमती कोन घटना आसीतला महाप्रभु पछरे रही कहछने मु पछरे अछि आखिरे लुह पोछि दैछंती आपनकर आज्ञा सेमती अछि बहुत एबे सेटा कहबेनी ठीक अछि जोटा अकुआ कथा हमें भी मना करू किंतु प्रभु आपनकर आखिरे लुह पोछंतु आपण सेमती प्रभुंकर सेवा करंतु सेवा करू करू प्रभुंक सहित भाव मध्य जोड़ी देइछंती श्रीक्षेत्र को आसुचंती जय जगन्नाथ टीवी जेतेबेले श्रीक्षेत्र को जेई किए न आसी पारती घरे तांकर श्रीक्षेत्र भाव को मन भितर आनंती जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे आपण केते समय देखंतु आज्ञा आमर मंदिरटा सकाळु 4 रु खोलिकी 12 रे अन्न प्रसाद लागिला परे बंद हो जाए तापर घरे मु देखे आउ घरे तो आमर 24 घंटा ही लगी से जगन्नाथ टीवी ही लगी सकाळ उठवाठू आरंभ होई शोवा पर्यंत जगन्नाथ आम घरे समस्ते जय जगन्नाथ न कहवा जाए कई शोनी भल किंतु मंदिर भितर कोठी स्थान रे जय जगन्नाथ टीवी लगै नथि यार मंदिर सेवा हम जय जगन्नाथ टीवी तो सबुटिला सी एमती गोटे टीवी मंदिर ठू आरंभ करी माने जो स्थान भी लागिव नहीं आउ सेमती मंदिर रे भी लागी सेटा ऑफिस घर रे अछि सेठी जगन्नाथ भी लागुची सेठी भी सब बेले हमरो देखा होची हाउ हाउ सेमती प्रभुंक सहित आपण रुहंतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्तन को स्वागत करबा एमती अनुभूति तांकर रहिछि निजस्व अनुभूति रे सीए पाइचंती जगन्नाथ को हमकु कहबे आमे पाइबा अनुभव आपनक ना कोन अक्षय दास कोठु आछंती कुमारपुर पुरी जिला कुमारपुर पुरी जिला को गां पाखा पाखी मालदू 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 मालू तो चिलिका हैं व्यवसाय कोन चिलिका को नहीं हैं कोन ए माछ चुंगड़ी बांधी बेपार करिया कथा केतेटा डंगा आपनकर अछि मोर आज्ञा बेसन डुंगा गोटे आ छोट डुंगा गोटे थिला ए गला बन्या हमर जो फनी बन्या हलानी कि सेटा बेल से डुंगा गोटे भांगी गेला इंजिन फिंजिन सब आसी गड़े बुडी गेला आपण चिलिका पानी रे गले भय लागेनी ना आज्ञा हमर पिला काल अभ्यास हिंदी पिला काल आमु भय लागिवनी चिलिका कूले रे घर करिकी नई कूले रे घर करिकी पानी की डरिला हबनी किंतु कुंभीर को डरंतनी आमर से पिला कुंभीर ना चिलिका रे कोन कुंभीर रहिबे ना आमर कुंभीर ना आ कोन अनुभूति कहबे कहले अनुभव आनिचंती ठीके खुशी लोक आपण नाही दुख थिले भी हसंती मोर सब लागा दुख ना सुख ना सब हस हां हम चिलिका भीतर को पळैले दुख कोन सब भूली जिवे आ कोन डंगा रे बुलिले सब मन खुशी प्रभुंकर भरोसा प्रभु जा करिवे प्रभु हाथ टेकी देले गला हाथ टेकी देले भरोसा ठीक कथा कहले कौन हैला से हाथ टेकिबा पर्यंत घटना कौन घटी अनुभूति टिके कहले आज्ञा सुनदु मु थरे मो बड़ भाई रो अस्थि धरिकी विसर्जन करिया को आस्तेली स्वर्गद्वार रे मो पुत्रा मो पुओ मु तीन विसर्जन कलु करी से आसिले मंदिर रे प्रसाद खाइके ठाकुर दर्शन कलु जे से दिन कोन भाग्य वस्तु गरम प्रसाद होइनी बासी प्रसाद खाइलु खाइ सेटु गलु जाइकी सेटु ता आर मासरे हमर जो मकर संक्रांति पडुची आमे सब परिवार मकर संक्रांति आसिलु आसिकी ठाकुर दर्शन कलु से प्रसाद खाया गला से बासी प्रसाद गरम प्रसाद मिलानी मु कहली प्रभु आम भाग्य कौन गरम प्रसाद आम रखी नंदी हाँ आपण इच्छा जहाँ करेंगे आठू कहीकि से कलु तार मसर से आम स्त्री मु मो झी मो पुतरा जड़े आ झीर जड़े आसिलु आसिकी ठाकुर दर्शन कलु गरम अभड़ा खाइलु आउ थे जा ठाकुर दर्शन कलु आउ थे गरम अभड़ा खाइलु से खाई आसिक 22 पाहाच बसिक हस खुशी समस्त पूरा खुशी आज ठाकुर के वर्ष दर्शन देले गरम प्रसाद देले खाइलु ठाकुर को डाकिला को अभियान कर गला ठाकुर देले आम कहीं हस खुशी होचु से माकड़ कौटे थिला से 7:30 हम मो झीटा भेनिटी बैगटा पकईकि बस से भेनिटी बैग 3000 टंका लॉर्ज चाबी मोबाइल 2टा आउ बैग जो आम स्टाण्ड रखिलु दिन टिकट सब से भेनिटी अच्छी भेनिटा छिंडे धरी माकड़ पड़ेगा उपरको आम तो माकड़ा नहीं सी ऊपर पड़ा आम कौन करूँ खाली आम कांदुचे मुझे सब धाइला पचर बुलिकी गला सब सियाड़ू पंडा आज्ञा जन आसुँच कह कौन बाबू कांदुचु बोले आज्ञा इन कथा कहला ये गछ मूल ज आउ 2 जन माकड़ उड़ाली अच्छा कहला खोजी काढ़ी से मुझे धड़पट कहली कहला कहला कौ पुटू गला कहल मुझे कहला आज्ञा यही को उठिकी यही पुर गला कहला को कहला तुम से तलपट थो आम इपटे जाऊँ से अंधा राति से जो ट्रच धरिकी गले गला को
ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଆର ବିଲ୍ଡିଂ ଡେଇଁଲା ପରେ ସେଟା ତାର ଖସିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ରେଜା ପଇସା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା 100-150 ସେତିକି ଭେନିଟା ଚିରି ଦେଇଛି। ଚିରି ଦେବା ପରେ ସେ ଯାହା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଉପରେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭେନି ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଣରେ ସେତିକି ଆମ ମତରେ ଠାକୁର ପାଇଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଥା, ଭଲ ଅନୁଭୂତି। ଗରମ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ପଇସା ତକ 3000 ଟଙ୍କା ସେମିତି ସତ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗୋଳମାଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତା। ହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଶୋଇଲାଠୁ ଉଠିଲାଠୁ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏନି ଟାଇମ୍ ଟିଭି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଏକା ବନ୍ଦ। ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟିଭି ଚାଲିବ? ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଉମାଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁଷରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁର୍କି ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଘର ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଉମା ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଚାଷ କାମ କରେ, ମୁଇଁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଚାଷ କାମ କରିବି। ଚାଷବାସ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ନ ତାଙ୍କର କାଣା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯୋଡ଼ି ସେ ପୁଅର ଯେ ପୁଅଟେ ନେଇ ଦେବାର ଯେ ଝିଅ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ, ସେଥିଲାଗି ମନ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ପାଇଁ କି ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ପୁଅ ଗୋଟେ ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଦେବେ। ହଉ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସିଏ ଦେବା ନବା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କାହାର ଭାଗରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ଦେବେ, କାହାକୁ ପୁଅ ଦେବେ, କାହାକୁ ଝିଅ ଦେବେ, କାହାକୁ କିଛି ଦେବେନି। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 1912 ମସିହାରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗାଁରେ ଯେନ୍ ବୁଲାବୁଲି କରସନ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ଗଲି ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରସନ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଲା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ମୁଇଁ କାଣା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଇବା ବୋଲିଥିଲା, ମୁଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଇଦେଲି। ରୁଟି ଫାଲେ ଖାଇକରି ମୋର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍କେ ଯାଇକରି ଶୋଇଛେ, ସେ ମୋର୍ ଜିଭ ପୁରା ଭିତରକେ ନେଇଗଲା, ଆର୍ ଇ ଡିମାଟା କଲା ଡିମାଟା ଚଢ଼ିଗଲା ଉପରକେ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ମୋତେ ଦେଖି, ତା ଘରର ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଇ ବୁଆ କାଣା ହେଲା କି ଜୀବନ କିଛି ନାଇଁ ନ ପାଇଲା। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଧମକି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆମର ପରିବାରର ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତ୍କେ ମୋର୍ ବୋଉ କୁଲେ ଧଇଲା, ମୋର୍ ବାପା ନେଇନ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନ ପାଇଲା। ତାପରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତୁଷରାକେ ନେଲେ। ତୁଷରାରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇଟା କାଣା ହେଲା, କାଣା ଦେଇଦେଲ, କାଣା ଖାଇଦେଲା, ଆର୍ ନାଡ଼ି ନିଆବାର ପାଇଲା। ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନ ପାଇଲା, କାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟେ ଦେଇଦେଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାନ୍ତି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୋର ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ବାନ୍ତି ଯେନ୍ତା ହେଇଗଲା ତାଇରୁ ଏତେ ତୁଷରାକେ ପହଞ୍ଚାଲି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଡକ୍ଟର ବାଲା କାଣା ହେଲା, ଏଇଟା ନାଡ଼ି ନୁଡ଼ା କିଛି ନାଇଁ ନ ବାଲା, ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଆନ ଆରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆନ ଆରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକେ ଭର ବାଲା। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକେ ନେଲେ, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ବୁହି ନେଲେ। ମୁଇଁ କିଛି ଶୁଣି ପାର କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଯେନ୍ତା ନେଇଗଲେ ସେନେ। ଆର ଦିନ 10 ବଜେ ମୁଇଁ ମନେ ସ୍ୱର ପାଇଲି ମାଇଣ୍ଡରେ। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ତୁଇ କେତେଟା ସିଲେଇନ୍ ଆର୍ କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ତୁଇ ସ୍ୱର ନାଇଁ ପାଇବାର ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପହଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ କିଛି ନାଇଁ, ଭଲ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖିକି ଖାଇବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଥିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବିପଦ, ଜୀବନ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ବି ହୁଏ, ପଳେଇଥିଲା ବି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଆଉ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଘରେ ରହିକି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ମୋର ଟିଭି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ରାତି 5 ବଜେ ଭିତରେ ମହାପାତ୍ର ଆସନ୍, ସେଟା ମୁଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଖ୍ସି। ଭିତରକେ ଯିବେ, ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଦେଖ୍ବି। ତାପରେ ଚାଲିଥିଲେ ଏତ୍କେ 7-8 ବଜେ ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇକରି ଖେତର କାମ ଧାମକେ ଯିମି। ଗଲା ପରେ 12 ବଜେ ଫିରମି। 12 ବଜେ ଫିର ଟିଭି ଲଗାମି ଯେ ଚାଲିଥିବା ଦିନ ରାତି ସକାଳ ପାତ। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ବସିକି ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଚିନ୍ତା ବୋଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମୋର ହଉଛି ଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ଦେଖବାରଟା। ଆର୍ ସେ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆସନ୍ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଆସି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲାଗିଯାସି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଅନୁଭୂତି। ଆର୍ ସେଟା ଭଗବାନ ଏଇଟା ବୋଲିବା। ବହୁ ସେବକ ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଏକ ସେବକ ଭିତରଚ ମହାପାତ୍ର। ହଁ, ଏଇଟା ଜାଣି ହେସି। ଆରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା, ମିନିଟେ ଲାଗ୍ବା।
कही दूँ ये आम तो चाषी लोग आए धान धुना कमासुँ ये धान 200 पैकेट बिक्री नहीं पारला जेनता रही जाए से आम गाँव बेपारी टे पहला मत दियो पहला से घिनी नहीं गला उन्हें पैसा नहीं दे जेना से धान नहीं गला मोर पुओ पहला पापा धान बिकी देवा से हम कार नहीं पाला दे मूसा मुसी बाकी नष्ट हो बोले ठीक अच्छे मूसा मुसी नष्ट हो दे देलु ताके देदेला से धान आज्ञा 9 मास तक वर्षे तक पैसा नहीं देला पेमेंट आमको जिते बोले कहले देवी क्या करब पैसा जेन तुम क्या दरकार अच्छे बोले हेन्ता कहे तेरू दिने मुई बोली हे बुआ हे प्रभु एंता जुड़ा हाथ कली बारी आड़के गली पूरा गाधी पाधी कर भगवान के एंता 2 हाथ ऊपर के टेंगी देली आम बापा पुए कष्ट अर्जित धन धन अमल कर आज्ञा ये प्रभु जगन्नाथ आर पैसा धान पैसा केन्द्र मत मिले दियो मोर भी तो खर्चा अच्छे बोले 2 हाथ ऊपर के टेंगी देली आज्ञा विश्वास नहीं कर मैजिक भाया काम कला जे आरो दिन सकाल मो स्त्री पाला से पैसा से पकाई दी बाबूर खाता नहीं पाला प्रकृतरे परिश्रमर फल भगवान दियंती एथिर प्रमाणित होईची आपण खटिचंती हक पैसा आपणकर प्राप्य हौ भगवान सेमती आपनको कृपा करंतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्त अपेक्षा करिसंती तांकर मध्य अनुभूति रे आपणक पई रखिचंती भक्ति एवं विश्वास आसंतु आज्ञा जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु आपण मो नाडा जयंत कुमार सतपथे कोरापुट बरिया ब्लॉक रो आछि कामतारो कोंतु आपणकर प्रभुंकर आशीर्वाद दिन मन रखिचंती से दिन को केबे भी भूलिबेनी महाप्रभुंकर आपणकर कृपा कोन कले मो 19 मसीहार फास्ट टाइम आसले सेतले जगन्नाथ मंदिर देखला मोर मन रे गोटे एते बड़ ये गोटे आसला मु जानि पारलिनी एते खुशी लागिला तापर सेकेंड टाइम आसली 2004 मसीहारे आमर पीयूष जन अच्छा कुमलीर संगे आसते रथयात्रा टाइम आसते रथयात्रा टाइम आम पीयूष बापू भाई मु जाऊँ बड़दाण्डे जड़े जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति से बसई 3 साइड बस छोट छोट मूर्ति बसई से मूर्ति बड़दाण्डे बसई नवा कि हाँ नवा 3 साइड जाक कि पकड़लु आउ से 3 साइड मूर्ति नहीं से गोटे रखला आ सांग गोटे देला आम घर को नेली मुझे आम घर के 2-3 वर्ष पड़ा तापर जो कुमली गोटे मंदिर आरंभ कले छोट मूर्ति गोटे करते छोट छोट रथ भी करते आशा केत वर्ष चलला एवं रिसेंटली मंदिरटा प्रतिष्ठा है आ से मंदिरटा एत कम टाइम रे बहुत बड़ मंदिर होगा आते सुंदर लगुच मंदिरटा बोले आखि पूरा लगी जाऊँच मोर अनुभूति मोर पीयूष नानी जड़े सान पीयूष नानी जड़े सी जो ब्रेन कैंसर गले से मत बहुत दुख लगी से मत बहुत दुख लगी आमर घर समस्ते समस्त सान भूणी हूँ सी बापा मान बापा मैंने 4 भाई पीयूष मैंने 4 भूणी सबुठ सान सी पीयूष नानी सी जो ब्रेन कैंसर होगा आमर घर समस्ते भांगी पड़े से एत आमको अंटा भांगला भाया लगे समस्त बहुत आम समस्त बहुत बाधिला प्रकृति दुख सुखर प्रभु अच्छा दुख सुख आसिले सुखरी भी डाकती दुखरी भी डाकती प्रति मुहूर्त महाप्रभु को डाकिबार से जो आपणकर भाव सेमती था महाप्रभु प्रति घरे समस्ते जय जगन्नाथ टीवी देख हाँ सकाळु आरंभ हम आम घरे जगन्नाथ टीवी आरंभ करेंगे राति सर समस्ते गोटे पाक बसे मोर जजेमा भी मत बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा आम कार्यक्रम को आपण ना कौन टे कहतु जय जगन्नाथ ना मोर अनिल सतपथी घर कामता कोरापुट एते दूर आसी भाई आमर कौन अनुभूति टे कहतु आज्ञा मोर अनुभूति तो से कालियार जेते सब ये सब जगत देखुचे सब तो तांकर लीला खेला आ मोर अनुभूति सार मोर परिवार रे प्रथम तो कोई बापांकर देह प्राय तो बहुत खराब रहे ज्वर बात यही सब देह खराब रहे प्राय तो आखिर भी 50% दृष्टि शक्ति कमीगला कौन एमती लगिला के जानी से मत कहले बाध्य मुझे जीवी जगह को तुलसी माल पिंधेबी फूलमाल पिंधे मुझे आश्चर्य बापा से जो प्रकार आम पिंधे पार कि मु बाध्य पिंधेबी कहले आसिले मामू सहित दादा सहित आसे पिंधेले तापर सार आमर घर
एते सुरुखुरे चलला सार मुई भावुली मोर 3 भाई भौणीर बाहागर किंत कराइबी एते सुरुखुरे है सार बापा भी एते आनंद अच्छा देह पा बहुत खुशी अच्छा सार से मोर बंधु परिवार समस्त को मुझे जनाए समस्ते से जगार आश्रय नियो समस्ते प्रकृतिर आश्रित हेले सी ही आम दायित्व नियंती बापा आपण अनुप्राणित हेले महाप्रभु को सेमती विश्वास करती वर्तमान भी घरे जिते परिवार सहित रहते जय जगन्नाथ टीवी समस्ते देखते आज्ञा मुख्यतः आलतीटा आमर बापार बड़ खुशी से प्राय टाइम जगन्नाथ टीवी लगे मत लगे कही दिखती सेमती आपण बापांकर सेवा करतु बापा माँ सेवा करवा धन्यवाद आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ आज्ञा ना टिके आज्ञा मो ना हूँ चंद्रशेखर पाढ़ी मो ना हूँ चंद्रशेखर पाढ़ी बोरीगाँ ब्लॉक कोरापुट जिला मुझे प्रभु आपण भी कोरापुट से बंधु गले कोरापुट आपण एकाठी अच्छा हाउ आपणकर अनुभूति कौन कहले मोर अनुभूति आज्ञा मो प्राय 19 वर्ष रु आज की 67 वर्ष है भगवान तले अच्छी भगवान को विश्वास करुच्ची आ मोर आपद विपद सब तांगे देखुंट तथापि मोर गोटे दुख रहीगला सार जो 2015 भगवान नवकलेवर है से बेले मोर स्त्री सांगे आसलु आठू गला अगस्ट डिसेम्बर 15 2015 देह त्याग कले से गोटे दुख मोर बहुत दुख हो गला सार एकाठी आसीथिले आउ एकाठी आसीबा को सुयोग आसिलानी नै कोन हेतला किछि नै सार हार्ट अटैक हो गला तांगे पळेले से दिन तो टिके मोर मन भांगी जाउछि तथापि भगवान मते भरोसा दउचंती साह होचंती पुणी आउछि आउ जाउछि मनोबल भांगीबेनी मनोबल सब तांकरी पाखरे दियंतु प्रभु कहतु घटना एमती हब समस्त जीवा विपद आसीबो जीवा आसीबा चलिबो किंतु प्रभु रहिचंती तथापि मन दुख होउछि मने पड़े से अतीतर कथा तांको सहित बहुत दुख लागुछि सार पंडा घर को आसले से कथा पड़छि भगवान को निकट गले से कथा पड़छि तथापि मन को दृढ़ करके आसछि भगवान चका केते केते सब भूल जाउछि आखि भितर सब भूली जाते सही तो सही तांको आखि भितर समस्त भूलते बोली से बड़ बड़ आखि चाहते समस्त दुख को भूल देवाई आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंतु हाँ आज्ञा मोर सपरिवार आम जगन्नाथ प्रेमी सार मोर स्त्री भी थिले सेंती मोर भाई मैंने सेंती मोर दीटा बो भगवान देइछन्ती भल बो मैंने आ मोर नाती नातुणी मैंने भी मोर छोट नाती गोटे से 2 वर्ष से भी जय जगन्नाथ आपण कहवाटा सब से देखता होचे हौ स्त्री जीवा परे नाती नातुणी को देखिकी जीवन कटु महाप्रभु को देखिए आपणकर जीवन अतिबाहित करतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आज जड़े भक्त को स्वागत करवा आम कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना टिके कहतु आपणकर सेवक नरेंद्र कुमार पंडा घर जाजपुर विरजा क्षेत्र वरुणेश्वर पीठर सेवायत कौन कहे आपणकर पूजक हिसाब से जिते पूजा उपासना रही भक्तिर मार्ग आपण को निश्चित जना थी भक्ति भितर शक्ति अच्छी जना थी ता भितर विश्वास रही जना अच्छी तापर अनुभूति कथा सबू आपण पाखे भक्ति अच्छी श्रद्धा अच्छी विश्वास अच्छी सेवा करुँच अनुभूति को भाव में पाइले अनुभव कले अनुभूति तो जीवन में बहुत जहाँ भी हेले आम परिवार भितर आम स्वामी स्त्री आ पुओ पुओ को 14 वर्ष 2024 मसीहा फेब्रुआरी 6 तारीख दिन स्कूल जाइला तार खेलु खेलु हाथ बटा भांगीगला फ्रैक्चर 2 खंड होगला जाजपुर डॉक्टर देखेले मु घर नी कटक आसती गोटे पूजा कम आउ स्त्री नहीं कटक पलैले जहाँ हो सब प्रकार सुविधा बंदोबस्त होगला मोर ये माने प्रभु एत भरोसा जो कम भी करे ठाकुर को सब कथा जन करे किंतु ठाकुर एमती सब कथा बुझी दियंती मत किसी जना पड़े जीवन में जिते घर कार्य हो जेकोसी फंक्शन जहाँ सब कथा हुए समस्ते भावती बोधे मु करे किंतु ना मु किसी जाने प्रभु कौ बाटे कौन करती मु अलग कथा ठाकुर किसी कहबी ठाकुर होनी पुअर ऑपरेशन है पर दिन 7 तारिख रे किंतु जोगाजोग भितर मु नथिली मु पूजा काम लिप्त थी गोटे विवाह कार्य आसती किंतु ठाकुर एमती सूत्रपात भितर सब कथा करईदेले आ बड़ अनुभूति मोर या किंतु ठाकुर आम जमी ठाकुर सेवार कौटी कौन असुविधा है ठाकुर निश्चित आम कथा को भल भाव तुलाऊँ आमको किसी जना पड़ूनी मत प्रथम तो आप कहले मुझे जहाँ करे प्रभु को कही दिए
ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କହିବା ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିए समय जिते मिले से देखू संध्या बेले समस्ते घरे देखन जय जगन्नाथ टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपको। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जने भक्त को पचारिबा तांकर अनुभवर कथा। जय जगन्नाथ। ना कौन? चिन्मय राउत मु माँ भद्रकाली पीठ भद्रकू आसी। चिन्मय राउत मो माँ भद्रकाली पीठ भद्रकू आसी। कहतु आपणकर अनुभूतिर कथा कहे से कथा को रखिकी रखिंट पाखे पुरी आसवे पुरी रे कहबी कहतु आज मु मोर 21 वर्ष है किंतु केबे भी बहुत थर भावी पुरी जी जगन्नाथ को दर्शन करी। मो घर लोक प्रत्येक समस्ते देखी जगन्नाथ को किंतु मु देखी नी। आज प्रथम करी जगन्नाथ पाखु आसी कहते जे डोरी न लगे कहीं देखिपारे से आज पक्ष मत डाक से कथा समस्ते जानते डोरी रे ही आम आसवा आम जिते चेष्टा कले भी आसवानी किंतु आम ए कार्यक्रम को आसी माने आपणकर से जो रखि अनुभूति घटना कहल मु थरे एग्जाम देवाई जाऊँगी से टाइम हठात माने वर्षा एत जोर है जे मु भाविली प्रभु को बहुत जोर डाकिली छाड़ी जाओ वर्षाटा जहाँफल मो एग्जाम बहुत मोर इंपोर्टाट एग्जाम था आउ हठात मु देखिली से टाइम वर्षाटा कमीगला आउफल मुझे एग्जाम दे पाली आसिकी प्रभु को बहुत गुहारी करछि। बर्तमान कौन पाठपढ़ा सरिकी एबे मु कॉम्पिटिटिव पाई करछि भुवनेश्वर कोचिंग नउछि यूपीएससी पाई। हाँ ईश्वर प्रति भगवान प्रति विश्वास रही से बड़ कथा। अनुभव तो अनेक जीवन अच्छी अनेक अनुभव पाइबे। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करबा हमर कार्यक्रम। सर आपन ना टिके रमेश चंद्र प्रधान अनुगुड़ आसी अनुभूति टे साहित्य की रखिंट पूरी पाई पुणी जय जगन्नाथ टीवी भक्तों ना से साहित्य अनुभूति टी कहतु। मु पिलादिने टाइफॉइड रोग पड़ी मासरू अधिक काल मु हॉस्पिटल एडमिट होती बापा माँ सेवारे मु बंचीगली प्रभुंर कृपा थिला सेटा गोटे लाइफ सेविंग। द्वितीय कोरोना होता मत 21 मसीह सेठ भी 15 दिन काल लाइफ रिस्क रे रही सेठर भी मुक्ति मिलला। यही छोट बड़ बहुत अघटन मु मुक्ति पाई तेणु या बड़ सौभाग्य ठाकुर पाखे मोर किसी ना ठाकुर अनेक अनेक कृपा बंची प्रभु बंचई प्रभु आपण तेणु से प्रभुंर आपण हो जाइए सारा जीवन आप प्रभुंर होकर रे एक संकल्प मन नहीं भल मन संकल्प आसवा दरकार प्रभु। जय जगन्नाथ टीवी देखती आप? आज्ञा मो मिसेस प्रतिदिन देखती रेगुलारली मोर परिवार भौणी दिज आउ भाई रो मिसेस से माने भी प्रतिदिन देखती से माने बहुत एटे खुशी। मु भी पाला दासकाठिया ये जो चैनल रो सबुड़ी राति 10टा पर्यंत अति सुंदर भाव अनुभव करे एवं खुशी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपको सर। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा कार्यक्रम अनुभूतिर कार्यक्रम। आपणक ना टिके कहतु? रोसव रावल एनटीपीसी कणिया अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आसी कौन कहे आपणकर से दिनटी भारी चिंतार दिन और भल दिन? मोर बहुत गुड़ी अनुभूति अच्छी छोट मोट बहुत अनुभूति अच्छी किंतु ठाकुर मोर फिलिंगसटा माने आग बुझी पारती मुझे जहाँ मन में भावु थाए से जिनसा मोर पूरण कर पारती। आज गोटे एग्जांपल कहूँ मुझे मणिपाल हॉस्पिटल को हेल्थ चेकअप मो मिसेस तो मन मन भावु था जल्दी प्रभु जल्दी हो जाता मुझे ठाकुर को टे दर्शन करती आपन को जाके दर्शन करके आसती आपन विश्वास करेंगे एत जल्दी मोर माने चेकअप होगी ये रिलीज मुझे विश्वास करें कहली हूँ जा जगह दर्शन कर आसी दर्शन कला बहुत बढ़िया बागरे भी दर्शन कलु आउ अनुभूति मोर बहुत अनुभूति जिते थर आसी सब ठाकुर मोर पूरण कर गोटे अनुभूति छोट अनुभूति टे कहूँ 2019 मसीहा कथा रथयात्रा को आसलु सांगसाथी 5-7 जन आसीलु रथ टाणिलु रथ टाणिया भितर जो प्रसाद दि जाऊला समस्त नड़िया प्रसाद ये करुले किंतु मुझे पाऊन मन मन भाविली प्रभु ठाकुर मुझे माने माने भाग्य मोर घर प्रसाद मिलूनी आप विश्वास करेंगे गोटे नड़िया भितर छोट नड़िया देखनी किए जन गोटे हाथ बढ़ाईदेला मोड़ी से प्रसाद पाइली कहली प्रभु ठाकुर मो कथा शुणी पारिजंती आईटा मोर घटना मन पड़े मो देह पूरा माने पुलकित हो जाए। मनुष्यर जिते बड़े आनंद समय आसे कि अनुभव करे
प्रसन्नता पुलकित होगा कथा प्रभु को दया रही। जय जगन्नाथ टीवी देखु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। प्रकृत में आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा। माँ आपण ना कौन? पंकजिनी मिश्र मयूरभंज कप्तिपदा घर। कहतु एत दूर आसी कालियार दर्शन करेंगे अनुभूति कहे केते कौन चिंता करके आसछंती प्रथम अनुभूति टी कहले। अनुभूति मोर अच्छी जीवन बहुत दुख सा बहुत दुख मो जीवन छुआटी पाखर माँ मरीगला आउे आसिनी जदि स्वामी चलीगले पुआटा टे ठाकुर को डाकुचु सब चाकरी पाऊ गोटे अच्छी जे प्राइवेट गोटे गवर्नमेंट चाकरी जेरक पाऊ मुझे ठाकुर पाखे अनुरोध करुचु जेरक मो छुआ चाकरी पाइज मुझे बाना बांधि ठाकुर को डाकुचु मु सब बेले काली मु आशीर्वाद बहुत दुख भितर चाकरी टिके पुअर दुख प्रकाश कर। हौ महाप्रभु चाकरी देवे धन्यवाद देवे। अनुभूतिर कार्यक्रम कटी रखा परवर्ती कार्यक्रम निश्चित भाव में आप अपेक्षा करेंगे कहीं ना भक्तों पाखु जिते आम फेरू बा भक्तों पाखु आप जाती केवल भाव भक्ति नहीं कि जाती से भावर भजन टी शुणा इच्छा प्रकाश करती आम से भावर भजन को नहीं भावर कंठशिल्पी डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण भजन में प्रभु को अनुभव करवा। अनुभूतिर कार्यक्रम को ये रखी समस्ते कहवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।